अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेलें सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे आओ सब अच्छे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जो मुझ पर बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह पाक उसका दिल रोशन फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे, और आज भी हमारे साथ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं। और जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं आप भी अच्छे बच्चे हैं, और अच्छे बच्चे जो है प्रोग्राम देखते हैं, अच्छे बच्चे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे बच्चे ज़बान से अच्छी ही बात निकालते हैं। आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करने लगे हैं पहला मरहला जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप। अच्छे प्यारे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे। माशाअल्लाह, कौन है भाई आज अच्छे प्यारे बच्चे? एक माइक वो उठा लें, लेकर आइए लेकर आइए लेकर आइए माइक, एक माइक। आपका नाम? अहमद रजा। अहमद रजा, यहाँ आ जाइए, आप पीछे चले जाइए मेरे बच्चे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तैयारी कैसी है आपकी? अच्छी। आपकी भाई? ठीक। जो सवालात दिए थे याद किए उनके जवाबात? जी। आपने भाई? जी। जी। अब देखते हैं किस अंदाज से याद किए हैं, कितने अच्छे याद किए हैं। चलें बताइए, इस्लाम के पहले खलीफा कौन है? कौन बच्चा बताएगा इस्लाम के पहले खलीफा कौन है? जोर से, बावत बुलंद। जी हाँ, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। इनका कोई फरमान सुना दें आप, अहमद रज़ा। ए लोगो दो बुराई था तुम दो बुराई से मना करो, तुम्हारी जिंदगी खैरियत से गुजरी। जी, आप ये फरमान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का, इसको याद कर लें। सब मेरे साथ मिलके बोलें, फरमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। ए लोगो भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो, तुम्हारी जिंदगी खैरियत से गुजरेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई एक नसीहत सुना दें बगदाद साहब। यकीन रखो, नेकी ताली करवाती है और अजर दिलाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन करो, चलें इसको याद करें। नसीहत हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। यकीन रखो, बावाज़ बुलंद, यकीन रखो, नेकी तारीफ करवाती है और अजर दिलाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचपन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूला किन के हिलाने से हिलता था? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूले को कौन हिलाते थे? फरिश्ते हिलाते थे। वही शेर भी है ना, जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दे दिशान, सोजा सोजा रहमत आलम में तेरे कुर्बान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 नमाजों के अलावा कौन सी नमाज फ़र्ज थी? आराम से दोबारा।
نماز تہجد، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد بھی فرض تھی، یعنی ٹوٹل کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 6. اور ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد بھی فرض تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے مسجد بنائی؟ حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلی مسجد کس نے بنائی؟ سبحان اللہ. مسجد کس کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے؟ اللہ پاک کی. ان کی باری ہے، ان کی باری. مسجد کس کی عبادت کے لیے بنائی جائی ہے؟ اللہ پاک کی. اور ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیاری تو بہت اچھی کی ہے بھائی آپ لوگوں نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. چلیں جی، اب کچھ ہم آپ سے ایسے سوالات کریں گے. اشعار وغیرہ یاد ہیں؟ جی. ہاں بھائی، اشعار بھی یاد ہے. آپ نے صحیح یا غلط بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ صحیح یا غلط. صحیح یا غلط بولنا ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح یا غلط. آپ سے سوال ہے پہلے. ٹھیک ہے احمد رضا، آپ بتائیں. جو بڑے ہوتے ہیں، عمر میں بڑے ہوتے ہیں، ان کا نام لے کر پکارنا چاہیے. غلط. اگر آپ سمجھ جائیں کہ ان کا جواب صحیح ہے تو آپ لوگوں نے فوراً بولنا ہے جواب، فوراً بولنا ہے جواب درست ہے. ماشاء اللہ. بڑوں کا نام چھوٹوں کو بھی بھائی کر کے بات کریں. ٹھیک ہے، ذیشان بھائی، کامران بھائی، احمد رضا بھائی، بھائی بھائی. کیا کرنا ہے آپ نے؟ بھائی کر کے بات کرنا ہے. کیسے کر کے بات کرنا ہے؟ اگر کوئی ویسے ہے، یہ بچوں کو جو ہے دیکھ داکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہمارا کوئی بھائی سامان اٹھا رہا ہو اور وہ سامان بھاری ہے، ٹھیک ہے جی، اگر ہمارا کوئی بھائی سامان اٹھا رہا ہو اور وہ سامان بھاری ہے، اس سے اٹھایا نہیں جا رہا ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مدد. کیا کرنا چاہیے؟ مدد میں کیا کرنا چاہیے؟ پیسے دے دیں اس کو؟ نہیں. پھر اٹھانا چاہیے. اٹھانا چاہیے. سمجھ؟ ماشاء اللہ. جب کوئی سمجھا رہا ہو تو توجہ سے اس کی بات نہیں سننی چاہیے. غلط. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب کوئی بات سمجھا رہا ہو تو توجہ سے سننی چاہیے. اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو پریشانی آپ کو ہوگی. ہاں، اگر کوئی ابو کھلونا لے کر آ جائیں یا امی کھلونا لے کر آ جائیں یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو بڑی دلچسپی ہے اور وہ سمجھا رہے ہو کہ یہ یوں چلے گی، کو پہلے یوں دبانا ہے، یوں بٹن ہوگا، یوں ہوگا، تو اس وقت بڑی توجہ سن رہے ہوتے ہیں کہ میں اچھی طرح اس کو سمجھ لوں. ہاں، کوئی ایسی بات ہے پڑھائی سے متعلق ہے، ٹیچر سمجھا رہی ہیں، اب بیٹھے ہوئے یہاں ہیں، بیٹھے بیٹھے کوئی دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے. بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ جیسے ابھی بھی سب نہیں بول رہا ہے. آپ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں ہیں لیکن بعض بچے کہیں اور سوچ رہے ہیں. تو یہ صحیح بات کوئی ہے؟ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ کام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے فائدہ ہوا بیٹھنے کا؟ نہیں ہوا نا. آپ تو کچھ اور سوچ رہے ہیں اور یہاں پہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ آپ توجہ سن نہیں رہے. تو پھر جب ہی کہا گیا ہے نہ یہاں کے رہے وہاں کے رہے. اب کوئی بچہ سوچ رہا ہے میں یہاں سے اب جب پروگرام سے جاؤں گا یہ چیزیں کھاؤں گا، تو وہ تو جب پروگرام ختم ہوگا جب کھائیں گے. لیکن ابھی تو باتیں سننے کا وقت ہے، ابھی پروگرام میں شرکت کرنے کا وقت ہے. شرکت تو ہوئی بھی ہے لیکن توجہ کے ساتھ. کیسے کرنی ہے؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے کیا بات کر رہے ہیں. کالز ہیں. میں کچی والا سے سید احمد رضا تعریف بات کر رہا ہوں. آج میں نیکسٹ کویت سناؤں گا. ہوٹوں سے دا ہونے آواز والے بڑھائیے تھوڑی. حروف 4 ہیں: با، فا، میم، واو. حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف 3 ہیں: را، سین، صاد. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ مدنی قاعدے سے جو ہے اس کے قواعد و مخارج بتاتے ہیں. زبردست. یہ آپ کا سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ کا نام بھی رکھے کوئی. بھائی میرا سیگمنٹ ہے آئیے قرآن سیکھیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی سیگمنٹ کا نام آپ بنائیے، پھر اس کے اپنا سیگمنٹ شروع کیجئے اور بچوں سے کچھ چیز سنے بھی. آرام سے اطمینان سے آپ نے کال ریکارڈ کروانی ہے. ماشاء اللہ. ایک اور کال. میں محمد سائے میزبان ہوں، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے،
क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, पर हमें रूह जा मदीना है, मरकज़े दो जहां मदीना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। साइम ने भाई कलाम सुनाया। भाई साइम भाई कलाम सुनाने वाले हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, कलाम सुनाते ही रहते हैं दूसरे प्रोग्रामों में, लेकिन जो अरबी सिखाते थे वो आप सेगमेंट दोबारा लेकर आइए, ठीक है। आइए मैं आज आपको एक अरबी में कोई भी चीज़ कोई लफ्ज़ आप उनको याद करवाते थे, आपने दोबारा स्टार्ट करना है, आप लोगों ने दोबारा स्टार्ट करना है, ठीक है मेरे बच्चे। साइम आप अपना सेगमेंट लेकर आइए, अपनी एक्टिविटी शामिल कीजिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है। और पीर वाले दिन हमारा प्रोग्राम होगा, हफ्ते में होता है 4 दिन, पीर मंगल बुध जुमेरात, तो हफ्ते में है 4 दिन। तो आपने इस 4 दिन में अपने 4 लफ्ज़ जो है वो याद करवाना है। फिर अच्छा लगता था, बच्चों से भी सुनते थे, नात तो सुना ही रहे हैं बच्चे, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो भाई फिर नात ही सुना दिएगा, आप नात सुन लेंगे, ठीक है। और कॉल शाबाश शाबाश। हाँ, छोटे छोटे जो बच्चे हैं 1 साल के 2 साल के, आप लोग सुनाएं, कलाम सुनाएं, पहला कलमा सुनाएं, अल्लाह अल्लाह सुनाएं, ठीक है। वो यही चीज़ें सुना दें अच्छी बात है, वो यही चीज़ें सुना दें अच्छी बात है, क्योंकि छोटे बच्चों को अभी बोलना भी शुरू हुआ है। और जो बच्चे यहाँ प्रोग्राम में आते हैं वो अपने छोटे भाइयों को, अपनी छोटी बहनों को चीज़ें याद करवाएं, भाई ये याद करें, और कॉल उनकी रिकॉर्ड करवा के कॉल चलवाइए, ठीक है। और जितना छोटा बच्चा होता है वो सुनाता है, इतना अच्छा लगता है, माशाअल्लाह। कॉल से या बच्चों की तरफ बढ़ें? बच्चों की तरफ चलें, जो कॉल हैं वो भी बच्चे ही हैं, चलें। मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे लिए दुआ चले, मुझे पुठा है मेरी उल्फत नहीं मेरे है। जी अच्छा, मेरे बच्चे को बुखार है, इस बच्चे को अल्लाह पाक इस बच्चे को शिफा अता फरमाए, अल्लाह पाक इस बच्चे को ठीक कर दें। लेकिन बुखार में भी कॉल की है, माशाल्लाह। सब बच्चे दुआ करें, या अल्लाह पाक हमारे इस भाई को ठीक कर दे, इनका बुखार चला जाए, और जितने भी बच्चे बीमार हैं उन सब को शिफा अता फरमा, बड़ों को भी शिफा अता फरमा, आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, दोबारा हम जो एक्टिविटी की तरफ आ रहे हैं, और एक्टिविटी करें या छोटे बच्चों की तरफ आ जाएं? एक्टिविटी कर लें, चलें छोटे बच्चों की तरफ आ जाएं। अब किसकी बारी है? आपकी है, तो बोलना मेरी बारी है, आपकी बारी है। चलें आपसे सवाल है। दस्तरखान बिछ गया है, क्या बिछ गया? दस्तरखान बिछ गया है, और आपके मनपसंद चीज़ आ गई, तो अब क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए जी, खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, चुश रहना चाहिए, नहीं खा लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। जैसी दस्तरखान पे चीज़ आ जाए फौरन खाने ना चाहिए। इंतज़ार नहीं करना है कि सब बैठेंगे। जी जी जी, इंतज़ार नहीं करना है जी, इंतज़ार नहीं करना है किसी का। जब पाएंगे तो खाना है, किस तरह खाना है? आराम से दुआ नहीं पढ़नी है, पढ़नी है, फिर दुआ पढ़कर खाना चाहिए, हाथ नहीं धोने, हाथ धोना, फिर खाना खाना चाहिए। फिर खाना खाना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, दस्तरखान पे बैठे में और ज़र्रात वगैरह दाने वगैरह नीचे गिर गए, अब क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए, उठाना चाहिए। उठा के क्या करें? उठा लें बस, प्लेट में डालना चाहिए, फ्रीज़र में डाल दें, पेट में, पेट में डाल दें, प्लेट में, प्लेट में डाल दें। अच्छा, वो उठा के प्लेट में डाल दें
اور منہ میں ڈال دیں تو سیدھے کھڑے ہو, سیدھے سیدھے. کیا کریں, اٹھا کے کس کی پلیٹ میں, برابر والی کی پلیٹ میں, امی پیٹ میں, امی کی پلیٹ میں, امی پیٹ میں, امی کی اور ابو کی پلیٹ میں ڈال دیں. پھر مائک میں زور سے. بھائی آپ نے دسترخوان سے دانے اٹھا لیے, اب کیا کریں گے, کیا کرنا چاہیے, کھا لینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے, یہ نہیں پلیٹ میں ڈالنا ہے, فریزر میں رکھنا ہے یا برابر والی کی پلیٹ میں ڈال دیا, ٹھیک ہے. دسترخوان بچھا ہے اسی لیے, اور دسترخوان صاف ہونا چاہیے. دسترخوان صاف ہے, اگر کوئی دانہ وغیرہ گر گیا یا روٹی کا لقمہ گر گیا تو ہم کیا کریں گے, اس کو اٹھا کر کھا لیں گے, ٹھیک ہے. اگر پیسے گر گئے تو کیا کرتے ہیں, ہم اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے ہیں. پیسے کیسے اٹھا رہے ہیں, بلکہ تلاش کرتے ہیں کہاں چلے گئے, اندھیرے میں تو پھر لائٹ وائٹ لے کر آتے ہیں, بیٹھ کے نہیں چلے گئے تو اس میں بھی چلے جاتے ہیں. اب پیسوں کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے چیز آئے گی تو, لیکن اگر چیز آپ نے لی ہے اور چیز ادھر ادھر چلی جاتی ہے تو آپ نے اس کو بھی اٹھا کے کھا لینا. جب بھی دسترخوان پہ آپ بیٹھیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز جو ہے سیدھے آپ کے ہاتھ سے گر گئی تو آپ نے جو ہے پھر وہ اٹھا کر کھا لینا چاہیے, وہ اٹھا کر لینا چاہیے. زبردست. چلیں بھائی آپ بتائیں, جس بچے کے کپڑے جو ہے وہ گندے ہیں کیا کرنا چاہیے, دھو لینا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کسی کے کپڑے گندے ہیں تو, امی سے دھلوانا چاہیے. بھائی اس کے کپڑے گندے ہیں, آپ کا دوست ہے, ٹھیک ہے, اس کے کپڑے گندے ہیں, آپ اس کے کپڑے امی سے دھلوائیں گے؟ جی. یہ تو بہت اچھا دوست ہے بھائی, تو بہت اچھے دوست ہیں. بعض بچے کیا کرتے ہیں, اگر کوئی گندے کپڑے پہن کے آئے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, تو یہ کرنا چاہیے نہیں. کوئی بھی چیز گندی ہے تو آپ نے اس کا مذاق نہیں اڑانا, کسی بھی بھائی کا مذاق, نہیں اڑانا چاہیے. کسی بھی بہن کا مذاق, نہیں اڑانا چاہیے. آپ ہی کا مذاق, نہیں اڑانا چاہیے. چھوٹے والے بچے کا مذاق. نہیں اڑانا چاہیے. چلیں جی. ٹیچر جو ہے وہ جب ڈانٹے تو کیا کرنا چاہیے, ٹیچر نے اگر ڈانٹا ہے تو, جی اگر ٹیچر نے ڈانٹا ہے غلطی پر تو کیا کرنا چاہیے, آ رہا ہے ذہن میں بھائی؟ اگر کوئی ڈانٹ رہا ہے آپ کو کیا کریں گے آپ, ڈانٹ کھا لینی چاہیے, ڈانٹ کھا لینا چاہیے. یہ والی پلیٹ میں رکھ کے لائیں ڈانٹ. جی. آپ نے جو ہے وہ ڈانٹ خاموشی سے سننی ہے. کیا کرنی ہے, نیچے نگاہیں کر کے. کیسے, ہنسنا نہیں ہے. بعض جو ہے وہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں بچے, تو پھر وہ اور ڈانٹیں گی, پھر وہ آپ نے خاموشی سے سننا ہے. کیسے سننا ہے ذرا دکھائیں, دکھائیے. یہ دیکھا, یہ بول دیا جی, بالکل چپ. بالکل چپ. ہاں تو پھر آپ کیا کریں گے, بالکل کیا ہو جائیں گے, چپ. ہاں جی. پھر وہ بولیں گے, پھر ہنس رہے ہو, پھر یوں بھی کر رہے ہوتے نا. جی. کیسے بول رہے ہیں جی, نہیں بالکل نیچی نگاہیں کر کے آپ یوں کھڑے ہو جائیں گے سیدھے. کیسے, قریب بچے, زبردست, جیسے یہ کھڑے ہیں, زبردست. ادھر ادھر نیچے دیکھو, نیچے. ہاں ہنسنا نہیں ہے زور زور سے, اور آپ نے نیچی نگاہیں کر کر ڈانٹ کیا کرنی ہے, سننی ہے. اور پھر جب وہ ڈانٹ آپ سن لیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی ہے, وہ غلطی نہیں کرنی ہے. بھائی ڈانٹ آپ کو کس کام پہ پڑی, کہ آپ نے شرارت کی, کسی کو تنگ کیا یا کام نہیں کیا, تو اب ظاہری بات ہے اب کیا پڑے گی, ڈانٹ پڑے گی. اور پھر وہ کام کریں گے تو پھر بڑی والی ڈانٹ آ جائے گی. جس میں بڑی والی شاباشی ہوتی ہے تو بڑی والی پھر امی سے بھی شکایت ہو جائے گی, پھر گھر میں بھی کیا پڑے گی, ڈانٹ. تو سیدھا یہ ہے کہ آپ وہ کام کر لیں جو آپ کو آپ کے بڑوں نے دیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں, کچھ کالز لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی اگلا سیگمنٹ. میں ہوں احمد ایان اطاری توسا شریف سے. میں کلام سناؤں گا. چھوڑنا تیرا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. ایک اور کال دیں. میرا نام مصطفیٰ عطاری ہے. میں آپ کو نعت سناؤں گا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی اللہ خود محمد صلی اللہ یا الہ الا اللہ. ادھر آ جائیں آپ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چھوٹے نے بچے نے بہت اچھے ایک انداز سے سنائے بھائی ماشاء اللہ. پیچھے ہو کے کھڑے ہیں ایک سیدھ میں. زبردست. ایک اور کال دیں. میں چلوں تاتے بیٹھے نہیں ہوں نہ سناؤں گی. آٹو نہیں تاتا نام محمد لیتا ادالا نام محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باجی آپ کا نام فاطمہ تالیہ. کیا سنائیں گی؟ آج میں آپ تو کل اللہ سناؤں گی. سنائیے. کل اللہ دیکھا بسم اللہ نہیں پڑھی, بسم اللہ اعوذ باللہ نہیں پڑھی, جملہ بھی جانے لگا. ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑی ہوئی. چلیں سیدھے کھڑے ہو جائیں سیدھے. چلیں اللہ بجانے لجیم بسلاتانیم کل اللہ اللہ سمت نمی علیت ولم یولد افن آت. کو وہ تعالیٰ ہے کہ وہ بے ناز نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا نہ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. اچھا سنانے کی کوشش کی, اچھا سنانے کی کوشش کی, لیکن اور اچھا کرنا ہے. اعوذ باللہ سنائیے ذرا. اللہ بجانے دیکھیں نہیں لجیم دیکھیں سنیے ادھر دیکھیے, پکڑیے مائک. اعوذ باللہ مائک میں بلائی من الشیء من جچن من الشیء مشر نہیں شیء چاہیے طانر تانے رجیم. لجیم اعوذ باللہ اوج بلائی من الشیء من چاہیے طانر رجیم. جلانے لجیم. اب ہوا کچھ سمجھ میں آیا؟ سنائیے. کل اللہ نہیں آگے بڑھ گئے آپ. یہی سنائیے جو ابھی یاد کروائے. اعوذ باللہ. اوج باللہ میں شیطان لجیم. شاباش شاباش. چند مرتبہ دہرائیں گے اچھا کرندے ہو جائے گا. چلیں برابر علی باجی کو دیں. سیدھے ہاتھ سیدھے ہاتھ. چلو نعرہ لگاؤ. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. نعرہ لگائیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. چیتے ہاتھ سے دینا ہے. سے لینا ہے. چیتے ہاتھ سے کھانا ہے. سیدھے ہاتھ سے پینا ہے. زبردست. اب دے دیں سیدھے ہاتھ سے. زبردست ماشاء اللہ. بیٹھیے سیدھے. نام باجی اریبا. کیا سنائیں گے آپ؟ نعت. کون سی؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوگا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست زبردست. باجی آپ؟ نام؟ تاریہ. ابو کا نام؟ راہد علی. دادا کا نام؟ شوکت علی. بھائی کا نام؟ عبداللہ بھائی. عبداللہ بھائی. نانا کا نام؟ نانا کا بھی نام یاد ہونا چاہیے. کس کس کو نانا کا نام معلوم ہے؟ بعض کو یاد ہے بعض کو. دادا کا نام؟ دابا. شاباش شاباش. دادا کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے اور نانا کا بھی. ٹھیک ہے اب معلوم کر کے آنا نانا کا نام کیا تھا. اوکے چلیں کیا سنائیں گے جی؟ آج میں آپ کو استغفار کی برکتیں بتاؤں گی. جی بتائیے. استغفار پڑھنے سے اللہ پاک بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے. استغفار پڑھنے سے اللہ پاک بارش برساتا ہے. استغفار پڑھنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. استغفار پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. استغفار پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. شاباش شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نام؟ شانز فاطمہ. کیا سنائیں گی آپ؟ میں آپ کو آیت الکرسی سناؤں گی. اور کیا کیا یاد ہے؟ دوسرا کلمہ سنائیں.
Isa kalma syahadat mane gabahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. शाबाश शाबाश, बैठिए। कॉल दीजिए, बच्चे भी आ जाएं। कॉल सीधे खड़े हो जाएं, हाथ बांध कर पीछे। मैं खानपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। और कॉल मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अख्तारी तौसा शरीफ से मैं कलाम सुनाऊंगा। सिमते नबी बूंझल गया आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें भी, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कोई भी अच्छी सी बात आप सोच के रखें। गुफरान भाई माइक लेकर आ रहे हैं, आपसे सुनेंगे, आपने फ़ौरन बतानी है। चलें एक और कॉल दें, माइक उधर। चलें मेरा नाम उमर रज़ा है। चलें, वो आज पहुंच मैं जाएंगे। आपको कुरान पाक की एक सूरत के बारे में बताऊं। उसका नाम सूरतुल आराफ है। मक्के में नाज़िल हुई। जबरदस्त। इसमें 206 और 24 ऋतु हैं। जैसा अल्लाह खैरो। 206 आयतें हैं और 24। अच्छा, इंग्लिश में भी बताया करें ताकि बच्चों को भी ध्यान में रहे। और जी माशाल्लाह 24 रुकू हैं इसके अंदर, ज़बरदस्त। चलें भाई लीजिए, जो नहीं बता रहे आगे बढ़ते रहें, जल्दी जल्दी। रोजाना दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ज़बरदस्त माशाल्लाह। सच बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए, पीछे वाले। हमें नमाज पढ़नी चाहिए। ज़बरदस्त। मिलजुल कर रहना चाहिए। रोज तिलावत करना चाहिए। क्या हो गया मेरे बच्चे, संभल के चलना तिलावत करना चाहिए। चाहिए। रोजाना इधर इधर इधर, फटाफट जल्दी जल्दी फास्ट। आप कुछ बोलते भी रहें जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं आप। चलें ठीक है। रोजाना हमारे को शाबाश दें, बहुत अच्छी बात कही। करनी चाहिए। नहीं माइक में इस तरह नहीं। चाहिए हमें। गुफरान साहब माशाल्लाह, शाबाशी भी देते रहें। माशाल्लाह। अभी आप सुनाएं। जी रोजाना कुरान पाक पढ़ना चाहिए। जी हमें रोज़ाना कुरान पाक पढ़ना चाहिए। अभी दूसरे बच्चे बताएंगे। जी हमें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। जबरदस्त। कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। आप उसी को बता रहे हैं, जरा इधर भी देखें, आप इधर भी देखें, माहौल बनाएं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई अच्छी सी बात भी आप भी ऐड कर सकते हैं बातों बातों में। जी हमें रोजाना अपने अम्मी अब्बू की खिदमत करनी चाहिए। क्या, हमें रोज़ाना अपने अम्मी अबू की खिदमत आप तो वही बात कह रहे हैं, अलग से बात कोई लेकर। उनके हाथ पांव दबाने चाहिए। अच्छा। कभी उनके लिए कोई तोहफा ले जाएं। ओए होए, अम्मी खुश हो जाएंगी और पैसे दे देंगे, अब्बू और पैसे देंगे। कितने अच्छे बच्चे हो, तोहफा लेकर आ रहे हो मेरे लिए, बहुत अच्छी बात है। आप भी कोई अच्छी सी बात बताएं। देखा, हमें रोज़ाना मिसवाक करनी चाहिए। एक और हो जाए, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। एक और हो जाए, नमाज के बाद जिक्र अस्कार करनी चाहिए। एक और हो जाए। नमाज के बाद दुआएं करनी चाहिए अपने वालिदैन के लिए, और जो फ़लस्तीन मुसलमान है फ़लस्तीनी, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अपने लिए दुआ करनी चाहिए। जबरदस्त। अम्मी अब्बू के लिए दुआ करना चाहिए। और बहन भाई बहन का नहीं लिया ना आपने नाम। किसी के बहन भाई ना हो फिर भाई आपके तो हैं ना, आप अपनी बात करें, छोड़ दें। बहन भाई के लिए भी दुआ करें। दूसरे तो हैं बहन। सबके लिए दुआ करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। आपने सब कुछ एक ही उसमें कह दिया। जबरदस्त जबरदस्त। आज क्या सुनाएंगे आप? आज मैं आपको पोएम सुनाऊं। कौन सी? हिरण का बच्चा। हिरण का बच्चा क्या कर रहा है वो फिर पोएम में पता चलेगा आपको। पोएम पता चले, दौड़ रहा होगा वो। चलें जी, शुरू कर रहे हैं सेगमेंट पोएम। बढ़िया। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। चलें शुरू। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते बकरी के बच्चे से आगे निकल गया, रास्ते में मेमना मिला, हिरन का बच्चा उसे भी पीछे छोड़ गया। करीब ही एक नाला बह रहा था, हिरन के बच्चे ने छलांग लगाई,
اور نالا پار کر لیا. آگے ایک پتھر پڑا ہوا تھا, ہرن کے بچے کا پاؤں اس سے ٹکرایا اور وہ گر پڑا. درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. بندر نے دیکھا تو قریب آ کر اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا. ہرن کا بچہ اور زور سے رونے لگا. بھالو آیا, اس نے ہرن کے بچے کو اٹھایا مگر اس نے رونا بند نہیں کیا. اتنے میں اس کی امی آ گئیں. انہوں نے کہا بیٹا ہم اس گندے پتھر کی پٹائی کریں گے, تم چپ ہو جاؤ. وہ بولا امی ایسا نہیں کیجئے گا. پتھر بھی رونے لگا. اس کی امی ہنس پڑی اور اسے پیار کرنے لگی اور وہ بھی ہنس پڑا. جیسے آپ ہنس رہے ہیں. ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا. ماشاءاللہ اچھی بڑی کہانی سے سبق کیا ملتا ہے؟ کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا. بچے ان چیزوں سے چپ ہو جاتے ہیں. بچے ان چیزوں سے چپ ہو جاتے ہیں. کس کی پٹائی کریں گے تو چپ ہو جاتے ہیں. مرہم کوئی لگ گیا آپ کے بھائی, بس معاف کرنا اچھی بات ہے. چلیں جی آپ کیا سنائیں گے میرے بچے؟ میں گھر سے نکلتے وقت کی دعا سناؤں گا. آئیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ماشاءاللہ برابر والے بچے کو. نام میرے بچے؟ بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. نام؟ برہان. مائک میں بتانا ہے. نام؟ میرا نام برہان ہے. چلیں جی کیا سنائیں گے برہان صاحب آپ؟ اس میں مائک. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. شاباش بیٹھیے. آپ آ جائیں. جی بھائی چھوٹے. نام؟ محمد پلاش لچت علی. کیا سنائیں گے؟ میں آج آپ کو صلی اللہ علیہ محمد سنا دیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ. ماشاءاللہ بیٹھیے. آپ دونوں آ جائیے بھائی. آج آپ لوگوں نے اچھا مقابلہ کیا, بہت اچھا مقابلہ کیا. تو آج پہلی پوزیشن آئی ہے ہمارے بچے بغداد رضا کی. ادھر آ جائیں. فرسٹ پوزیشن آئی ہے احمد رضا کی. ماشاءاللہ. پروگرام کا بھی اختتام ہے. کال سے لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو کرتے ہیں اختتام. ماشاءاللہ اور اچھی تیاری سے آنا ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں. کال سے. تو میرا نام محمد احمد رضا ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے پروگرام اچھے بچے بہت بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو اپنے سیگمنٹ اسماء الحسنی میں اللہ عز و جل کا ایک اور نام یاد کرواؤں گا. تو تمام بچے میرے ساتھ مل کے پڑھے. الملک الملک میم زبر ما لام سیلی ملی کاف پیش کو ملیکو الملیکو بادشاہ الملیکو بادشاہ الملیکو بادشاہ. امید ہے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. اور پیارے بچوں جو میں نے کل نام یاد کروائے ہیں آپ مجھے وہ بھی سنائے اور یہ والا نام بھی سنائے. جزاک اللہ خیرا. الملیکو یعنی بادشاہ. ٹھیک ہے. اور میرے احمد رضا شروع میں ہی کالز کیا کریں. ٹھیک ہے تاکہ اس کو اطمینان سے لے لیں. اب پورے اینڈ ٹائم پر آپ کی کال چلیے. اب کیا سنیں؟ الملیکو یعنی الملیکو. زبردست زبردست. چلیں بھائی. اچھے بچے اچھے مل کر بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے. آؤ بچوں مل کے کھیلے سنتیں بھی ہم سیکھیں. دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا. آؤ سب اچھے بچے آؤ سب اچھے بچے. اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے. آؤ بچوں مل کے کھیلیں سنتیں
मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया